اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحیم. اے باری تعالیٰ، ہم تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں آج اس رمضان المبارک کی رات میں تیرے حضور ہاتھ اٹھائے اللہ پاک تیری بارگاہ میں جوڑیاں پھیلائے، اے اللہ پاک سر جھکائے تیرے سامنے کھڑے ہیں. اے اللہ آج اس جمعے کی بابرکت رات میں ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے. اے رب العزت، ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بے شمار خطائیں کی. اے اللہ تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اے اللہ پاک آج اس رمضان المبارک کی بابرکت رات میں ہماری چھوٹی بڑی تمام جانے انجانے میں جتنی بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی، اے اللہ انہیں معاف فرما دے. اے اللہ پاک جو لوگ اس وقت یہ دعا سن رہے ہیں، اے اللہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر تیرا نام لے رہے ہیں، اے اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے. اے اللہ پاک جو اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہا ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے سننے والے کی تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے. اے اللہ اس کی تمام دلی مرادیں پوری فرما دے. اے اللہ اس رمضان المبارک کی بابرکت رات میں اے اللہ پاک ہماری تقدیروں کے تمام اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے. اے اللہ پاک ہمیں ایمان عطا فرما دے. اے اللہ وہ ایمان جو کبھی کمزور نہ ہو، اے اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کر لے. اے اللہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے. اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی آ کر یہ وظیفہ ریل چینل پر دعا سنتی ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے. اے اللہ جو بھی اس دعا میں جہاں جہاں سے بھی آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے. اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما دے. اے اللہ ایران کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ پھنس رہی ہے، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ غزہ کے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ایران کے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کشمیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ پاک ان سب وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں جنگ اور خوف ہے، اے اللہ پاک ان کے گھروں میں امن عطا فرما. اے اللہ دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما. اے اللہ ہماری امت کو دوبارہ اتحاد عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ لاچار ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو کینسر، دل کے مریض اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان لوگوں کو خاص طور پہ صحت عطا فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم نازل فرما. اے اللہ ہم سب کو صحت مند اور لمبی زندگی عطا فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے جتنے بھی روزے باقی ہیں، اے اللہ پاک ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اے اللہ پتہ نہیں ہمیں اگلے سال رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں. اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ یہ جتنی بھی تاک راتیں باقی ہیں، اے اللہ پاک ان تاک راتوں میں ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے. اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے انہیں حلال روزگار عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے نوکری کے دروازے کھول دے. اے اللہ جو لوگ کاروبار میں نقصان اٹھا چکے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار کو دوبارہ سے عروج عطا فرما دے. اے اللہ ان کے ہوئے نقصان کو نفع میں بدل دے. اے اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ سب کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما دے. اے اللہ جو بچے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے. اے اللہ ان کے امتحانات کو آسان فرما دے. اے اللہ انہیں نفع والا علم عطا فرما دے. اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما دے. اے اللہ جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما دے. اے اللہ انہیں نیک اور سارے شریک حیات عطا فرما دے. اے اللہ ہر گھر میں محبت اور سکون عطا فرما دے. جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضے اتار دے. اے اللہ جن کے ہاں قرضے کے اسباب نہیں بن رہے، اے اللہ ان کا قرضہ اتارنے میں ان کی غائبانہ مدد فرما دے. جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں سے غم اور دکھ کو دور فرما دے. اے اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما دے. اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں رمضان کے بعد نیکیوں پر قائم رہنے والا بنا دے. اے اللہ اس عشرے میں ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے. اے اللہ اس رمضان المبارک کے برکت مہینے میں جانے انجانے میں جتنے بھی ہم سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، اے اللہ جتنے بھی روزے چھوٹ گئے، جتنی بھی نمازیں چھوٹ گئی، اے اللہ جتنی بھی تراویحیں ہم نے جانے انجانے میں قضا کر دی، اے اللہ ان سب کی ہم تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں. اے اللہ انہیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارا جب آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کری. اے اللہ ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت فرمائی. اے اللہ پاک ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ پاک ہماری قبر کے اندھیرے میں روشنی عطا فرمائی. اے اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائی. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے. اے اللہ پاک جو شخص اس وقت یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ اس کے دل کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما دے. اے اللہ جس میری بہن بھائی نے جہاں جہاں سے بھی مجھے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ جس بھی نام سے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے. اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے اللہ پاک اس کے دل کی ہر خواہش کو پورا فرما دے. اے اللہ اس کے گھر میں خوشیاں عطا فرما دے. اس کی تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر شخص کی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو سرخرو فرما دے. اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما دے. اے اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں محروم نہ کرنا. اے اللہ جتنے بھی دن باقی ہیں، اے اللہ ان کو ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنے بھی
रोजे बाकी हैं, अल्लाह इन्हें इहतराम के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तुझे प्यारे हबीब का वास्ता हम सब की दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह तुझे प्यारे नबी का वास्ता हम सब की मुश्किलात को हल फरमा दे। अल्लाह तू करीम है, तेरी बादशाही है। अल्लाह अगर तू नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? अल्लाह तेरी ही बादशाही है। अल्लाह तू हमारा आका है, तू हमारा मौला है। अगर तू इस रमजान मुबारक में हमें नहीं बख्शेगा तो फिर हम कब बख्शे जाएंगे? अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन आज इस रमजान की बाबरकत रात में अल्लाह पाक हम तेरे हजूर अपने हाथ उठाए, जोलियां फैलाए तेरी बारगाह में खड़े हैं। अल्लाह हमें मालूम नहीं कि हमारी इबादतें कितनी हैं, अल्लाह हमें मालूम नहीं कि हमारे अमाल कितने हैं, लेकिन अल्लाह हमें इतना यकीन है कि तेरी रहमत सबसे बड़ी है। अगर तू चाहे तो एक लम्हे में हमारी तकदीरें बदल सकता है। अल्लाह पाक अगर तू चाहे तो इस बाबरकत रात के सदके हमारी जिंदगियों में तमाम रहमतों के दरवाजे खोल सकता है। अल्लाह अगर तू चाहे तो हमारी खताएं माफ कर सकता है। अल्लाह अगर तू चाहे तो हमारी तमाम खुताइयां माफ कर सकता है। अल्लाह अगर तू चाहे तो हमारे गुनाह माफ कर सकता है। अल्लाह वो तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे जिससे तू नाराज है। अल्लाह पाक जितने भी रोजे हमने छोड़ दिए, अल्लाह पाक हम उन सब की तरफ से माफी मांगते हैं। अल्लाह भूल चूक में जितने भी हमसे गुनाह हो गए, अल्लाह इस ज़बान से निकलने वाली तमाम गलत अल्फाज, अल्लाह इन आंखों से किए हुए तमाम गुनाह, अल्लाह इस दिल के तमाम गुनाह सबको माफ फरमा दे। अल्लाह हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा दे। अल्लाह इस वक्त दुनिया में लाखों लोग परेशान हैं, कोई दिल के गम में परेशान है, किसी के घर में मुश्किलात है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है। अल्लाह इन सब की परेशानियों को आसानियों में बदल दे। अल्लाह इन सब को तमाम परेशानियों से दूर फरमा दे। अल्लाह इनकी सब परेशानियों को खुशियों में बदल दे। अल्लाह जो लोग रातों को जाग जाग कर रो रहे हैं, अल्लाह इन रातों में जाग कर तुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इनके उठाए हुए हाथों की लाज रख ले, इनके निकलते हुए आंसू की लाज रख ले। अल्लाह जो दिल टूट चुके हैं इन्हें सुकून अता फरमा दे, दुनिया के हर बीमार को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल और मंजूर फरमा ले। अल्लाह हम सब की हाजतों पर आज उनका हुक्म फरमा दे। अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह तेरे सिवा कोई महबूब बरहक नहीं, अल्लाह तेरी ही बादशाही है। अल्लाह इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ से देख रही है, अल्लाह उसकी तमाम दुआएं आज कबूल फरमा ले। अल्लाह उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह जिस बहन ने जिस भाई ने जहाँ जहाँ से भी मैसेज कर करके जिस भी दुआ के लिए कहा, अल्लाह इस जुमातुल मुबारक के बबरकत दिन के सदके उसकी तमाम हाजतों पर आज उनका हुक्म फरमा दे। अल्लाह उसकी तमाम मुश्किलात को हल कर दे। अल्लाह उसे सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। अल्लाह उसे वो तमाम नेमतों से नवाज दे जिसके वो इंतजार में है। अल्लाह जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उन्हें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता, इस जुमातुल मुबारक के बबरकत दिन का वास्ता हम सब की मुश्किलात को हल कर दे, हम सब की दुआएं कबूल फरमा ले। ऐ मेरे परवरदिगार तेरे खजानों में किस चीज की कमी है? अल्लाह हर चीज पर कादिर है तू। इस जुमातुल मुबारक के बबरकत दिन का वास्ता, अल्लाह इस जुमे की मुबारक घड़ियों का वास्ता, जो भी हम मांग रहे हैं हमें वो अता कर। अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, हम सब की दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह जिसने भी दुआ मांगने के लिए कहा, जिस भी हाजात जिस भी मुश्किल परेशानी के बारे में बताया, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह उसकी तमाम दुआओं पर आज उनका हुक्म फरमा। अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता, प्यारे नबी का वास्ता हम सब की मुश्किलात को हल कर दे। अल्लाह अगर तू नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? अल्लाह मैं तुझसे नहीं कहूंगा तो फिर किससे कहूंगा? या अल्लाह मेरी तमाम दुआएं कबूल फरमा ले। ऐ मेरे परवरदिगार प्यारे हबीब का वास्ता हम सब की दुआओं को आज कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे इस चैनल को नजरे बद से बचा। अल्लाह हमारे इस चैनल पर चलने वाली हर दुआ को उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा दे। अल्लाह इस चैनल को हर बुरी आफत से महफूज रख। अल्लाह इस चैनल पर चलने वाली तमाम दुआओं को उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा दे। ऐ मेरे परवरदिगार ऐ तमाम मखलूकों को बनाने वाले हमें तनहा ना छोड़ी। अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई शरीक नहीं, अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई हमसर नहीं, अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई नहीं जो हमें संभाल ले, जो हमारी तमाम हाजतों को पूरा करे, हमारी तमाम दुआओं को सुन ले। ऐ मेरे परवरदिगार तेरे सिवा और कोई नहीं। या अल्लाह इस मुबारक दिन के सदके अल्लाह इधर देख मेरी तरफ। अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता अगर तू नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा? अल्लाह आज ये तेरे बंदे गुनाहगार बंदे, ये तेरी गुनाहगार बंदियां तमाम उम्मत मुस्लिमा तेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर दुआ के लिए हाजिर है। अल्लाह तेरे कितने हकीर फकीर जलील बंदे बंदियां तेरे सामने मिन्नतें करने के लिए इस जुम्मतुल मुबारक के दिन तेरे सामने हाजिर है। अल्लाह तुझे प्यारे हबीब का वास्ता, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। अल्लाह इस बाबरकत महीने के सदके हमारी तमाम दुआओं को आज कबूल फरमा ले। या अल्लाह अगर तू हमसे रूठ गया तो फिर हम किससे बात करेंगे? या अल्लाह अगर तू हमसे नाराज हो गया तो फिर हम किसके पास जाएंगे? अल्लाह आज हम सबसे राजी हो जा। अल्लाह तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है। अल्लाह इस पूरे महीने की हर रात को शबे कदर की रात बना दे। अल्लाह इस महीने की पूरी रात में हमें हजारों हजारों नेकियां करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह आज इस वीडियो में जितने भी हाथ उठे हुए हैं, अल्लाह इस वीडियो में उठे हुए तमाम हाथों को आज भर दे। या अल्लाह किसी का हाथ खाली हाथ वापस ना जाए। या अल्लाह आज सबसे राजी हो जा। अल्लाह जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जहाँ जहाँ से देख रहा है, अल्लाह जिस भी हाजात जिस भी मुश्किलात का शिकार है, अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता कर दे, जो मुश्किलों में है उनकी मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह जो तेरे सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगते हैं रोजाना, या अल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, या अल्लाह जो भी वो दुआ करते हैं आज उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें माफ कर दे। या अल्लाह हम तो मिट्टी के बने हुए हैं। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता, प्यारे हबीब का वास्ता, प्यारे नबी का वास्ता हम सबसे राजी हो जा। ए अल्लाह है मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तू सुन रहा है ना, हम तुझसे फरियाद कर रहे हैं। अल्लाह हम तुझसे लाड भी कर रहे हैं और फरियाद भी कर रहे हैं। अल्लाह हमारी दुआओं पर आज कौन का हुक्म फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को आज कबूल फरमा ले। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हमारी तमाम हाजतों पर आज कौन का हुक्म फरमा दे। या अल्लाह मेरे जितने भी अजीजों कार उस वीडियो को देखने वाले के जितने भी अजीजों कार जो भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो
चुके हैं, या अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह बिलखसूस मेरी दादी माँ की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मेरे दादाबू की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मेरे नानाबू की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मेरी खाला और मेरे मामू की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह उन सबको इस दुआ का सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह इस वीडियो को जो जो जहां जहां से देख रहा है, या अल्लाह उसके जितने भी अजीज़ोकार इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह उन सबको इस दुआ का सवाब पहुंचा दे। ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है। ए अल्लाह तुझे रब होने का वास्ता, ए अल्लाह जुमे का मुबारक दिन है, ए अल्लाह मांगने वाला दिन है, ए अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हम सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम सबकी हाजतों पर आज कुन का हुक्म फरमा दे। या अल्लाह इस चैनल को नजरे बद से बचा ले। या अल्लाह इस चैनल को बुरे लोगों से बचा ले। या अल्लाह इस चैनल पर चलने वाली तमाम दुआओं को उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा दे। या अल्लाह इस चैनल पर मेरी नजर रखने वालों को हदायत का रास्ता दिखा दे। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता, प्यारे नबी का वास्ता, ए अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, ए तमाम जहानों का तू मालिक है, ए हमारे रब तू कोनो मकान का मालिक है। तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह आज करम फरमा दे। ए अल्लाह इन तमाम बुजुर्गों पर करम फरमा दे जो इस दुआ में शामिल है। ए अल्लाह इन तमाम बहनों बेटियों पर करम फरमा दे जो इस दुआ में शामिल है। ए अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह पाक प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। ए अल्लाह हमारे वालिदैन, हमारे अहलो अयाल और तमाम मोमिन मुसलमान मर्द और औरतों को बख्श दे। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हम सबकी दुआओं पर आज कुन का हुक्म फरमा दे। या अल्लाह अगर तू नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? ए अल्लाह अगर तू नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा? ए अल्लाह बड़ा बदकिस्मत और बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता, तेरे सामने हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगता। ए अल्लाह मैं रोजाना तेरे सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ के लिए हाजिर होता हूँ। या अल्लाह आज मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह ये जुड़े हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह ये उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह इस जुमातुल मुबारक के बबरकत दिन की लाज रख ले। या अल्लाह हम सबकी दुआओं को आज कबूल फरमा ले। या अल्लाह अगर तू नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? या अल्लाह अगर हम तुझसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? या अल्लाह या रहमानु या रहीम। या अल्लाह जुमे का मुबारक दिन है, बेशक अल्लाह तू अपने तमाम बंदों की सारी दुआओं को कबूल करता है। या अल्लाह हमें बहुत शिद्दत से इंतजार था इस जुमातुल मुबारक के बबरकत दिन का। या अल्लाह इस जुमे के दिन की लाज रख ले। या अल्लाह अगर तू नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? या अल्लाह मेरी जिस बहन ने, जिस भाई ने हमारी तमाम चलने वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो जो मैसेज कर कर जिस भी दुआ के लिए कहा, ए अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं पर आज कुन का हुक्म फरमा दे। ए रब्बे काबा प्यारे हबीब का वास्ता जिसने भी दुआ के लिए कहा उसकी जो भी फरियाद है या अल्लाह उसको सुन ले। या अल्लाह उसकी जो भी हाजत है उसे कबूल फरमा ले। या अल्लाह उसकी जो भी मुश्किलात है उसे हल कर दे। या अल्लाह जो मेरी बहनें बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं और तेरे सामने रोज रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करती हैं, या अल्लाह उनके उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह आज हम सब पर अपनी रहमतों की दुगनी चुगनी बारिश कर दे। या अल्लाह आज हमारी तमाम हाजतों पर कुन का हुक्म फरमा दे। या अल्लाह इस जुमातुल मुबारक के दिन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का दिन करार दिया है। या अल्लाह इस दिन की लाज रख ले। या अल्लाह इस जुमातुल मुबारक के दिन के सदके हमारे वालिदैन की तमाम गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह इन्हें जन्नत का हकदार बना दे। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा दे। या अल्लाह बिलखसूस मेरे दादा अबू, मेरी दादी माँ, मेरे नाना अबू, मेरी नानी माँ, मेरी खाला और मेरे मामू और इस वीडियो को देखने वाले के जितने बड़े जो भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, जो भी इस दुनिया फानी से गुजर चुके हैं, इनकी कब्र को ठंडा रख। ए अल्लाह इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत के हजार बागों में से एक बगीचा बना दे। ए अल्लाह इनकी कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना कर दे। ए अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दे। या अल्लाह जिन जिन के वालिदैन हयात हैं इन पर अपनी रहमत की दुगनी चुगनी बारिश कर दे। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हम सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। ए अल्लाह अगर तू नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? ए अल्लाह अगर हम तुझसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? ए अल्लाह तेरे सिवा और कौन है जो हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी तमाम हाजतें पूरी कर दे, हमारी तमाम मुश्किलात को हल कर दे। ए अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले, हम सबकी हाजतों पर आज कुन का हुक्म फरमा दे। या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता ए अल्लाह हम सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। ए अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हम सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। तू रहमान है, तू रहीम है, ए अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हम सबकी परेशानियों को दूर कर दे। ए शिफा देने वाले मौला ये साल हमारे लिए खुशियों भरा साल बना दे। ए आफियत और सेहत देने वाले मौला हम सबकी जिंदगी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी जिंदगी में बरकत डाल दे। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। ए अल्लाह हमारे इतने गुनाहों के बावजूद भी तू हमें हर रोज रोजाना सुबह से रात तक हमें रिज़्क़ अता कर रहा है। ए अल्लाह हम तेरी ही मर्जी से चलते हैं। ए अल्लाह हम तेरी ही मर्जी से उठते हैं। ए अल्लाह ये जो मैं ज़बान से अल्फाज बोल रहा हूँ ये भी तेरे हुक्म से बोल रहा हूँ। ए अल्लाह तेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ए अल्लाह ये जिंदगी हमारी तेरी है। ए अल्लाह हमारी कोई औकात नहीं। ए मेरे परवरदिगार हमारी कोई औकात नहीं। ए अल्लाह हम तो मट्टी है। ए मेरे परवरदिगार तू हमारा मौला है। ए अल्लाह हम तुझसे रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार हम सबके दुआओं की लाज रख ले। ए अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन का वास्ता, ए अल्लाह बीबी पाक दामन का वास्ता, ए अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ए अल्लाह तेरे खाना काबा के गिर्द इस वक्त जो तेरे नेक लोग तवाफ कर रहे हैं, ए अल्लाह तुझे उन नेक बंदों का वास्ता, ए अल्लाह आज हम सबके गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह आज हमारे रिज़्क़ में बरकत डाल दे। ए अल्लाह जो बेरोजगार है आज सुबह सुबह का वक्त है। ए अल्लाह ये वो वक्त है जब तू रिज़्क़ तकसीम करता है। ए अल्लाह आज हमें भी इतना रिज़्क़ तकसीम कर दे कि हमारा घर भी छोटा पड़ जाए। ए अल्लाह आज हम सबकी दुआ
گناہوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ وہ تمام گناہ جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے اور اعلانیہ کیے، اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے. اے اللہ ہم سب سے درگزر کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے رکے ہوئے معاملات کو حل کروا دے. اے اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہم سب گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں. اے اللہ ہم توبہ کی توفیق کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ توبہ کی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما. اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا الہی ہمیں اپنی اور اپنے دین کی سچی محبت عطا فرما. ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. ہمیں تہجد گزار بنا دے. ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت بڑھا دے. تیرے سامنے گر گرا کر ہم فریاد کر رہے ہوں. اے اللہ پاک تیری عبادت میں مشغول ہوں. اے اللہ پاک اپنی تمام امت مسلمہ کو راہ راست پر چلا دے. نماز پڑھنے والا بنا دے. اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ تو نہایت مہربان ہے. تو شکر ادا کرنے والے بندوں کو